बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। नाज़रीन, हमने आपको कई तरह के प्रोग्राम्स दिखाए, कई तरह के लोगों से हम मिले, कई जुल्म और ज़्यादती जहाँ जहाँ हुई उनकी हम आवाज़ बने। कोशिश की हर तरह की आवाज़ बनने की। कभी सास बहू पर जुल्म कर रही है तो कभी ससुर बहू के ऊपर ज़्यादतियाँ कर रहा है, कभी शोहर बीवी के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है। हमें तरह तरह की कहानियाँ आपके सामने लेकर आए, लेकिन अभी तक जो आज मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, यकीनन आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि माँ जैसी अजीम हस्ती। वो कहते हैं ना कि बच्चे, औलाद जो होती है माँ बाप में से वालिद से नाराज़ हो जाती हैं, लेकिन जो वालिदा हैं कहीं ना कहीं उनसे नाराज़गी में भी उनका ख्याल कर जाते हैं। ज़ालिम से ज़ालिम औलाद भी माँ का ज़रूर ख्याल कर जाती है। तो अभी मेरे साथ जो इस वक्त वालिदा मौजूद हैं, इनकी दोनों बेटों ने इनको पहले तशद्दुद का निशाना बनाया। एक सिर्फ जायदाद के एक घर के एवज़ माँ से झगड़ा किया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर घर से निकाल दिया। इनसे बाकायदा बात करते हैं और जानते हैं कि ये सगे बेटे थे इनके, क्योंकि माँ तो बहुत दुआ करती है औलाद के लिए, और ख़ुसूसन नरीला औलाद के लिए बहुत दुआ की जाती है कि मेरे बेटे हो जाएं, क्योंकि बेटियां तो अपने घर की हो जाती हैं और बेटे बाद में माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बनते हैं। तो ये सहारा बनने के टाइम में इस बेटे ने अपनी ज़ईफ़ माँ को कैसे घर से निकाल दिया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। बेटा बुशरा बेगम मेरा नाम। मेरे बेटे दो ने। दो बेटे ने ਤੁਹਾਡੇ? दो बेटे ने। एक शादीशुदा ने? शादीशुदा, अपने पल्ले शादीशुदा किया। हक मर्द मियाँ बीवी ने से कोलों दिता है। मेरे मियाँ बीवी की कमाई है। साड़ी 3 मकान, एक 2 मंजिला एक 3 मंजिला। एक ने 2 मंजिला वेच लिया प्यो ने हत्थां ने पा के, ने एक ने 3 मंजिला वेच लिया। मेरे नाल धोखे फरेब ना, मैं चिट्टी अनपढ़ हाँ हैं। तो अपना ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ये 4 महीने हो गए इंतकाल होए मेरे मियाँ नूं। ते इनको की मसला सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ 70 ਬਾਬਾ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਬੱਚੇ ਸਨ। 2 ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ। ਬਾਕੀ 2 ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਸੀ? ਨਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੂਆਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਸ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਕਦੀ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਚੱਟ ਲੈਣੇ। ਪਿਓ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਛੋਟੇ ਨਾਲ 10 ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਈ ਮੈਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਦਿਓ। 5000 ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਰਜ਼ੀਏ ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ। ਤੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਕਾਨ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਲਿਆ 200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 60,000 ਦਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੇਚ ਲਿਆ, 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀਆਂ 2। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ? ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ। ਨੂੰਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਨੂੰਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਗੰਦੇ। ਛੋਟੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲੜ ਕੇ, ਏਸੀ ਸੀ, ਫਰਿੱਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? ਇਕੱਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾੜਿਆ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਛਿੱਤਰ ਗਵਾਤੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਏ, ਛੁਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਏ। जी, क्या वजह बनी थी, क्या हुआ था? ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕੋਲ पैसे मंगते सी? ਲੜਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ 3 ਹੀ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੜਪ ਲਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਪਿਆਰ ਆ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਰਦੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਤਾ। ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਤਾ? ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈ ਕੇ। अच्छा फिर आप बाहर आ गई घर से? ਤਾਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ, ਦੋ ਮਕਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ, 529 530। कितनी देर घर के बाहर खड़ी रही कि इंतजार करती रही कि अभी बेटा आएगा और माँ को ले जाएगा? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕੁੱਤੀਏ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ? ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਨ, सगे बच्चे हैं आपके? ਸਕੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਨ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ। कोई रंजिश रही है बहन से? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬਸ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਲਦਾ ਪੋਸਦਾ ਹੈ? ਕੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗਮਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤਬਾਰ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਕੁੜਮਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ? ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁਛਰਾ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਨਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪੋ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, 2 ਤਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ, ਆਖਰੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। वो उनके पास ही रहते थे? ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ? ਵੱਡੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ऐसी औलाद के साथ क्या होना चाहिए माँ जी? 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਕਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਕਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮੋਹਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਪਿਓ ਵੱਲ, ਉਹਨੇ ਨੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਪਿਓ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਲਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ऐसा सफ़ेद खून जो है ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ, कभी भी नहीं देखा हम। इनकी बेटी से बात करते हैं, साहबजादी इनके साथ ही मौजूद है, बाकायदा जानते हैं कि ये क्या माजरा था। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 10 साल पहले जो सा ना वालदा को मेरे पास जो छोड़ के गए, वो किराएदार ही था, ऊपर रह रहा था, तो वो अम्मी को छोड़ के घर में? मेरे ससुराल में ये वालदा मेरे साथ 10 साल रही हैं। वहाँ पर मेरी जेठानी भी थी, मेरे ससुर भी यानी कि सास भी, तो ये अम्मी मेरे साथ मेरे ससुराल में रहती रही हैं। ये तो अब सिर्फ 5-6 महीने में इन्होंने मेरे ससुराल में भी फ़ोन कर के धमकियाँ दी, मेरे ससुराल में भी, यानी कि कह रहे हैं ना कि मेरा घर तक इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। वालदा को मैंने रखा है, हालांकि ज़िम्मेदारी इनकी थी। मेरी वालदा माँ बाप कोई बिल्कुल गरीब या इस तरह से नहीं थे, हालांकि इन्होंने जायदाद थी, किराए भी ऊपर से आते थे, तो वालदैन को 2 रोटी देते हुए क्या होता है आप मुझे खुद बताएं ज़रा। लेकिन इन्होंने वालदैन की ज़िम्मेदारी नहीं उठाई। वालदा 10 साल से मेरे पास, इनका हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेट हुआ, आंखों की बनाई सिर्फ रो रो के चली गई। बहुत अम्मी मेरी ने गम किया, सारी रात इनको नींद नहीं आती, इसी तरह तस्बीहां पढ़ेंगी, दुआएं मांगे, इनको बददुआएं देती हैं। रोना आता है, यकीन करें कि इस दिन के लिए कि एक तो अगर वालदा को तुम लोग नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी जान नहीं छोड़ रहे। एक घर इन्होंने पहले सेल कर दिया वालिद साहब के नाम का, ना किसी बहन को हिस्सा दिया, ना कुछ दिया। दूसरे भाई ने
दूसरा 10 साल किराया खाता रहा, उसने वो घर बेच दिया, वो वालदा के नाम, ना वालदा को 1 रुपया दिया, ना किसी बहन को, ना कुछ। हमारी औरतों के हकूक़ कहाँ गए इस मुल्क में? ये इसी तरह के भाई फिरौन बनते रहेंगे। माँ बाप की जायदाद है इनकी, इन्होंने तो 1 रुपया नहीं सारी ज़िंदगी कमाया, इन्होंने तो आज तक एक घर का दरवाज़ा तक नहीं लगवाया, कोई काम नहीं करते? नहीं कुछ भी नहीं, चोरियां वगैरह करते रहे हैं पहले घर में। और इस तरह से फिर जब वालदा को इन्होंने मेरे पास भेज दिया, तकरीबन कुछ अरसे के बाद इन्होंने वालिद साहब के साथ भी तशद्दुद किया है, आबिद इश्तियाक ने, जो बड़ा भाई है। तो वालिद साहब ने अपने आप को अंदर जाके कुंडी लगाई है, दरवाज़ा बंद किया, उसने दीवार तोड़ के आग लगाई है और आग अंदर फेंकी, अब्बू को जलाने की कोशिश की है, जिस पे फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस वाले हैं, लेकिन हमेशा ये अपने दोस्त इमरान खालिद की वजह से बच जाते हैं, जो पुलिस स्टेशन में है, वो हमेशा इनको बुरे कामों से बचाता है। आबिद इश्तियाक ने तो, ये एक आशी नामी खातून है, इधर ग्रीन टाउन में ही रहती थी, उसका बागरियाँ चौक में 2.5 या 3 मरले का प्लाट था, इसने, इन मियाँ बीवी ने उसके ऊपर भी कब्ज़ा किया, उसके ऊपर इसी तरह घर बनाया और रिहाइश कर ली, और फिर उसको भी बेच के ये खा गया। तो इनके उस वक्त भी इमरान खालिद इनका साथ दे रहा है। मोहल्ले में आबिद इश्तियाक के दोस्त हैं, उनके साथ लड़ाई होती है, पहले उनके घर में आना जाना है, फिर लड़ाई होती है कहीं, वो लोग आके हमारे घर पे हमला कर देते हैं, अब्बू बाहर निकलते हैं। तो वो ये कितनी देर पहले की बात है? 10 साल पहले की ही बातें हैं, जो मुसलसल आगे पीछे, कभी 6 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, 3 महीने बाद बातें होती रही हैं। वालिद साहब मेरे बाहर निकले, उन्होंने मेरे वालिद साहब का कान काट दिया। फिर पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पर ही गए हैं, पुलिस स्टेशन दोनों पार्टियाँ गई हैं, वहाँ पर फिर पता चलता है कि जी आबिद साहब, जो ये मेरे नाम के भाई हैं, भाई नहीं कहना चाहिए, कि ये वहाँ पे जी घर में जब वालिदैन नहीं थे होते तो ये कहीं लड़कियाँ वगैरह लेके आते थे उन्हीं दोस्तों के साथ, फिर इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। कौन कौन से इनके पर्दे डाले हैं। आज हमें जो उनसे मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं उसी पुलिस स्टेशन में, जो इमरान खालिद इनको 10 साल से बचाता आ रहा है, इनकी हरकतों पे, इनके, वो तो जैसे इनका पार्टनर है, हर चीज़ में उसको पैसे मिलते हैं। हमारी ज़िंदगी हराम कर दी हैं। हम आज पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें जो सा वहाँ पे धक्के दिए गए हैं इमरान खालिद की वजह से। एसपी सिद्रा के रूम के बाहर हमें अंदर ही नहीं जाने दिया था लास्ट टाइम। हालांकि एसपी सिद्रा ने दोनों पार्टियों को जब सुना तो उन्होंने 4 दफ़ा कहा था कि इनके ऊपर FIR होगी, लेकिन आज तक FIR क्यों नहीं दी गई? 10 सालों में कभी FIR ही नहीं? नहीं, इनके ऊपर नहीं FIR हुई। ये क्यों, उसकी क्या वजह? बस इनका दोस्त है इमरान खालिद जो इनको हमेशा बचाता है। हमेशा फैमिली मैटर करके, ये देख लें, ये फैमिली मैटर है। वालदा को तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया, वालिद साहब को आग लगा के मारने की कोशिश की, तब भी फायर ब्रिगेड पुलिस आई है ग्रीन टाउन। वालिद का कान काट दिया। हाँ, ये दोस्त इसके लड़े थे तो उन्होंने हमला किया घर में। लड़ाइयाँ हमेशा इनकी, उठनी बैठनी नहीं इनकी अच्छी। इनकी बीवियों तक ने वालदा से इतनी बदतमीजियाँ की हुई हैं। घर का जब वो लड़ती थी, घर फ्रिज में से खाने पीने की जो रिज़्क होता वो उठा के बाहर गलियों में फेंकती रही हैं इनकी बीवियाँ। अच्छा, मुझे महविश ये बताएं कि आप 10 साल पहले के वाक़यात बता रही हैं, आखिर 10 साल बाद ये तमाम चीज़ें दोबारा से कैसे सामने आई? अब क्या हो रहा है? अब जो 2 घर इन्होंने बेच दिए हैं, सारी ज़िंदगी ये दोनों भाई आपस में लड़ते रहे हैं ना, इनकी बीवियां भी लड़ती रही हैं आपस में और ये भी। अब जो तीसरा घर था ना, उस पर इन दोनों ने आके कब्ज़ा कर लिया वालिद साहब के फोत होने के बाद। अच्छा, और वालिद साहब के इंतकाल को कितना टाइम हुआ? वो 2 फरवरी को फोत हुए हैं। उनके फोत होने के बाद इन्होंने इधर आके कब्ज़ा कर लिया। 6 अप्रैल को हमें जब पता चलता है, हम पहुंचे हैं, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ कि जो हमारा किराएदार है वो 9 साल से हमारे पास किराएदार है बिशारत, और वो हमारा मोहल्लेदार है, उसको इस सारे वाक़या का पता है कि हमारा मरना जीना ख़त्म है, हमारा उसके साथ बोलना चलना बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन वो नवंबर से उसने किराया हमारा बंद किया हुआ है और हमें कह रहा था कि जी मैं दुकानें आज खाली कर रहा हूँ, मेरा कारोबार नहीं है, मैं किराया नहीं बढ़ा सकता। वो 6,000 किराया दे रहा था, जो कि आप भी समझते हैं कि बहुत कम है इस दौर में, और हम यही रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी पैसों की ज़रूरत है तो आप किराया भराएं। ना वो किराया भरा रहा था और ना ही वो दुकान खाली कर रहा था। और फिर 6 अप्रैल को हमें पता चलता है कि जी आपके ना कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब हम पहुंचे हैं तो पीछे 2 कमरे बरामदा था, वहाँ से मेरा सामान गायब किया, वो बरामदा और उसकी छतें गिरा के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मज़दूर लगे हुए हैं, और मैं बोल रही हूँ कि ये कौन कर रहा है, तो वो कहता है जी आबिद इश्तियाक बनवा रहा है। तब हमें पता चला कि हमारा किराएदार जो है वहीं पर मौजूद है और इसने उनको बुला के तो उनके साथ इसने कब्ज़ा किया। अच्छा, किराएदार मुलविस है? हाँ जी, बिशारत मुलविस हुआ हुआ साथ। एसपी सिद्रा ने जब पूछा तो इसने कहा कि मैं 9 सालों से माँ जी को ही किराया दे रहा हूँ, माँ जी का ही है। उसके बाद जो सा कहाँ आप गई हैं जहाँ सुनवाई नहीं हुई? मैं DSP, सबसे पहले हम DSP साहब के पास गए थे, उन्होंने हम दोनों पार्टियों को सुना था, उन्होंने कहा था डॉक्यूमेंट लेके आए अपने, और उन्होंने खुद भी पता करवाया तो कब्ज़ा भी हमारा था, सारा कुछ हमारा था। उसके पास एक डॉक्यूमेंट भी नहीं था,
एक डॉक्यूमेंट भी नहीं, जिस पे अवाम बैठी हुई थी, DSP इफ्तिखार साहब के पास जो सा ना अवाम बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग थे जो अपने मसलों के लिए आए हुए थे, उनके सामने जो सा उन्होंने कहा था कि पुत्र तू अपनी माँ तो ए जरी है ना वार दे, तू गलत करन दे हैं, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵਾਲਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ 8000 ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ 8000 ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ 50 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। अवाम भी हमारे हक में बोली कि नहीं जी, तो माँ जी के नाम मीटर भी लगा हुआ है, माँ जी के नाम ही डॉक्यूमेंट, और ये एरिया जो सा मुख्तार ख़ास पे ही बिकते आए हैं, ग्रीन टोन और टाउनशिप के। हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिखाए, उस पर अवाम ने भी वहाँ पे बैठे हमारा साथ दिया, DSP ने हमारे हक में रिपोर्ट दी, उन्होंने खुद भी वेरीफाई किया। फिर हमें एट द एंड क्या हुआ? SP सिद्रा के पास भेजा गया। SP सिद्रा ने मुसलसल हमें 4 दफ़ा बुलाया, चारों दफ़ा हमें दोनों पार्टियों को सुना है, उनके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, और चारों दफ़ा SP सिद्रा ने यही कहा था कि इनके ऊपर FIR होगी, फिर लेकिन हुई नहीं, और कंस्ट्रक्शन उन्होंने जारी रखी, जबकि हमने स्टे लगवाया था। फिर मैं दोबारा SP सिद्रा के पास जाती हूँ, वहाँ पे मंजूर है, तो स्टे लगने के बावजूद वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही? हाँ जी, और मैंने 15 पे भी कॉल की है, तो भी जब हमें नहीं सुना गया, तो फिर हम अम्मी और मैं गए हैं दोबारा SP सिद्रा के पास, मंजूर था वहाँ, उसने हमें SP सिद्रा से मिलने नहीं दिया। जब हमने थोड़ा सा कोशिश की है मिलने की, तो कहते हैं आज के बाद इधर नहीं आना, ज़बरदस्ती हमने मिलने की कोशिश की है। तब हम अंदर गए, SP सिद्रा को मैंने रो के बताया कि SP सिद्रा साहब कि हमने स्टे लिया, उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अगले दिन आए, आप दोनों पार्टियों को मैं बुलाती हूँ। हमेशा अगले दिन कहा जाता था, और वो आया है सामने और बैठे हैं, और फिर SP सिद्रा ने कहा कि इनके ऊपर FIR होगी, लेकिन आज तक FIR नहीं हुई। अभी ये लास्ट जो मीटिंग हुई है आपकी SP सिद्रा के साथ, वो कितने डेज हो गए उसको तो ये महीना मेरा ख्याल होने वाला है, लेकिन महीने से कम होने वाला है। उससे पहले जो अब मतलब 20 दिन हो गए? हाँ जी, लेकिन अभी जो सा रिसेंटली है ना 4 जून को जो सा ना ये अदालत से हमें ऑर्डर लेके दिए हैं। अब्दुल मतीन साहब एडवोकेट ने FIR के ऑर्डर हुए हैं, जो से जज साहब हैं वो सबीतुल्ला साहब हैं, उन्होंने FIR के ऑर्डर किए हैं, जिस पे हम SP अयूर साहब के आगे पेश हुए हैं, दोनों पार्टियां पेश हुई हैं, DSP साहब भी पेश हुए हैं। तो अयूर साहब ने यही कहा कि इनके ऊपर FIR होगी। SHO साहब हमें अपने कमरे में लेकर गए हैं, इन्होंने हमें बिठाई रखा है कि जी अगर तुसी कब्ज़ा लेना है तो आप जाओ, ताला तोड़ो, तो तुसी 2 मिनट के अंदर दाखिल होवो, तो कब्ज़ा तुहानू आप ही लेना पड़ेगा, पुलिस वाले नहीं कब्ज़ा दिलवाएं। मैंने कहा कि SP साहब ने तो कहा कि कब्ज़ा भी दिलवाएं और FIR करें, तो सर आप प्लीज़ FIR दें, हम लोग नहीं इस तरह ना ताले तोड़ सकते। कहते तुसी कब्ज़ा लेना कि नहीं लेना। SHO साहब ने यानी कि अपना ओहदे का जो सा ना निजायज़ फ़ायदा उठाया और हमें बिठाई रखा है, और कहते हैं जी तुहानू इसी तरह कब्ज़ा करना पड़ेगा, अगर वो 15 ते कॉल करेंगे या तुसी करोगे फिर मैं उन्होंने गिरफ्तार करांगा, फिर इस तरह वो ज़मानत नहीं करवा सकेंगे। ये SHO खुरम साहब के अल्फाज थे। हम लोग गए ज़रूर हैं, लेकिन हमने कोई ताला नहीं तोड़ा, हमने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि जो हमारे मोहल्लेदार सब इकट्ठे हुए थे वो उन्होंने साफ कहा कि आप लोगों के ऊपर FIR करना चाह रहे हैं, ये लोग आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं। तो हम लोग चुप कर गए। वहाँ पे 15 पे ज़रूर हमने कॉल की थी कि ये इस तरह से, लेकिन SHO उस वक्त मौके पे आया और हमें कहता है तानू मैं ताला तोड़न ली क्या सी, इस तरह बाहर क्यों खलोती, आप लोगों ने ताला क्यों नहीं तोड़ा। मतलब कि जी आफरीन है कि SHO बेवकूफ़ बना रहा है और इनको बता रहा है कि जाके ताला तोड़ें, ताकि ये उल्टा इन पे केस करे कि ये जी आकर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश करें। हाँ जी, और फिर आपने ऐसी कोई अहमकाना हरकत नहीं की? नहीं, हमने कोई कानून हाथ में नहीं लिया। हमें फिर दोबारा नेक्स्ट डे बुलाया गया, हमें 4 जून से लेके SHO मौके पे आ भी गया कि आप ताला क्यों नहीं तोड़ रहे? हाँ जी, फ़ौरन आ गए। हालांकि कभी SHO नहीं आता 15 की कॉल के ऊपर, तो SHO साहब भी आए हैं। अच्छा, लेकिन 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक हमें रोज़ बुलाया जाता था कि आपका किराया बहाल करवाया जा रहा है। हम उनको बुला रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, हम जा रहे हैं तो दुकान बंद है, वो कह रहे हैं हम लाहौर में नहीं हैं। इस तरह से उनको पूरा जो है ना उनको टाइम दिया गया। इस दौरान वो हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने स्टे ले लिया। मेरा सबसे ये सवाल है कि 4 तारीख से 11 तारीख तक पुलिस कहाँ सोई हुई थी कि FIR क्यों नहीं की गई? ये कानून है हमारा? अब तो कोर्ट के आर्डर थे ना, अब तो इनको हर हाल में जो सा FIR देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई, क्योंकि हमारा ये निज़ाम ख़ासतौर पे ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन में जो सा ना बहुत ही निज़ाम गलत है। इमरान खालिद वहाँ पे इनको पूरी सपोर्ट कर रहा है, हमें सारा दिन वहाँ पे बिठाया जाता था, हमारी एक दिन नहीं वहाँ पे सुनी गई। हम CCPU गए हैं,
हम आईजी पंजाब गए, मरियम नवाज़ का जो हेल्पलाइन नंबर है मैंने उधर भी कॉल किया, लेकिन हमेशा हमें ग्रीन टोन भेजा गया जहाँ हमें सुना ही नहीं गया। हमें जब जिस दिन एसपी सिद्रा के लास्ट एसपी सिद्रा खुद एक खातून है और वो खातून का ही दर्द उन्होंने नहीं समझा। मतलब एक माँ की अज़मत, मैं कहती हूँ यहाँ पर आपकी डिक्शनरी ख़त्म हो जाती है कि एक वालिदा आई है, उनकी बेटी साथ आई है, जो शादीशुदा बेटी है, पता नहीं कैसे गुजारा कर रही है, क्या कर रही है, आपने उसी का दर्द नहीं समझा और FIR ही नहीं की गई है अभी तक। मतलब कि ये एक बाकायदा प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें तमाम आपके अराउंडिंग सराउंडिंग के जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं तो साफ कहूँगी कि वो मिले हुए हैं इनके साथ, जिसकी वजह से आपकी अभी तक FIR नहीं की गई। एसपी सिद्रा ने उनके हक में रिपोर्ट लिखी है कि ये बीबियों का कोई कब्जा नहीं हुआ, इनका बड़े अरसे से जी कोर्ट में जो सा ना इनके केस चल रहे हैं। कौन से केस चल रहे हैं? पहले तो वो 2 घर बेच के खा गए, उसका आज तक एसपी सिद्रा ने उनसे सवाल नहीं किया। आज मुझे SHO ने सवाल नहीं किया। मुझे महविश ये बताओ कि दोनों भाइयों का मतलब शादी से पहले भी, क्योंकि बहन भाई साथ ही एक साथ ही ग्रो अप होते हैं, तो मुझे ये बताओ कैसा सलूक था भाइयों का? दोनों आपस में लड़ते थे, हाथ तक एक दूसरे को। आपके साथ कैसा? मेरे साथ मैंने अपना ज़्यादातर वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारा है। अब्बू के साथ गुजारा था मैंने बहरीन में, तो मेरा वालिद साहब के साथ और अम्मी के साथ ज़्यादा वक्त गुजरा है बचपन अपना। तो जैसे ही मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मेरे भाई की डेथ होगी, बड़े भाई की, वो भी बल्कि कत्ल हुआ है शादरे में। दुकान पे बैठे उसको ना सारी ज़िंदगी, वो भी बहरीन में ही था, उसको भी किसी ने गोलियां मार दी, आज तक उसके भी कातिल नहीं मिले। वहाँ पर भी शादरे में मेरे अब्बू को यही बिठा के कहा गया था कि तुम लोगों के ना खिलाफ ही मैं करूँगा, तुसी आप अपना बेटा मरवाया। अच्छा, मेरे अब्बू ने, वो भी जौन सी है ना अम्मी अब्बू ने। अच्छा, मतलब कि आपकी ज़्यादा मुलाकात नहीं रही, आप ये कहना चाहती हैं ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा भाइयों? नहीं, मैं फिर जब पाकिस्तान आई तो मेरे भाई की फौत की 40वें के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी भी इन्होंने अपनी मर्जी से की है, भाइयों ने खुद ही की है शादी। अरेंज कभी कोई आपकी कोई लड़ाई हुई हो, कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो, कभी कोई जायदाद की बात हुई हो, कभी बंटवारे की बात हुई हो और उन्होंने कहा हो कि हमने तुम्हें हिस्सा नहीं देना? नहीं, वालिद साहब ने जो सा ना हमेशा बेटियों को और बेटों को बराबर हकूक़ दिए थे। अब्बू ने कभी भी नहीं था क्या कि मेरी बेटियों के, क्योंकि उन्होंने बाप की ही और माँ वालदा ने ही हमारी शादी की, इन्होंने हमारी शादी पे भी 1 रुपया नहीं कभी खर्च किया। इनकी भी शादियों पे मेरे माँ बाप की ही खर्चा हुआ है और अच्छी इनकी शादियाँ फिर भी की हैं कि ताकि ये कभी ना कहें। दोनों को यही कहा था कि एक एक घर ले लो, आपस में लड़ो ना। आजकल के दौर में ना एक पोर्शन बनाना बड़ी दूर की बात है। जब माँ बाप इतनी आपको सपोर्ट करे, उसके बावजूद आप माँ बाप को 1-2 वक्त की रोटी दे के नहीं राज़ी। मैं ससुराल में रहती हूँ, मेरी 4 मरले का घर है, उसमें मेरी जेठानी भी थी, सास ससुर भी, सब थे, बच्चे भी थे। उसके बावजूद मेरी वालदा जो सी मेरे साथ 10 साल रहती रही आपके सामने, हालांकि जिसके अपने 3-3 घर हों, वो बेघर 10 साल से। माँ जी, सुनने में सुना जाता है, देखा जाता है कि जो माँ होती है ना, उसका दिल पिघल जाता है। माफ़ी मांग लेंगे आगे तो आप माफ़ कर देंगी? पुत्र जो मेरे नाल कर छड़े, मेरा दिल पिघलण वाला, मैं रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਸਮਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਛੜਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੀ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਲਾਦ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾ ਜੋ ਵੇਚ ਕੇ, ਇਸ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਏ, ਵਾਰਸ ਨਾ ਲੱਭਿਓ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ बुढ़ापे में शोहर से भी अलग कर दिया। ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 3 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਵਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਮਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਧੀ ਕੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ये मेरी तीर दी तो मैं कभी दोबारा गई हैं उस घर के पास?
ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸਣੀ ਆ ਨਾ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇੱਕ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਖਾਮਦ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਸੀ 3 ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੋਲੇ ਮਕਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਤ ਚੱਲਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਗਏ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਕੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੀ, ਲਾਲਚੀ ਨੂੰਹਾਂ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਦਵੀ, ਨਾ ਕੁੜਮ ਲਾਲਚੀ ਦਵੀ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚਾਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हर जगह तो सपोर्ट कर दे। तो विश मुझे ये बताओ कि अपनी माँ जी को कोशिश नहीं की कि उधर लेकर जाओ, है तो सगा ही भाई ना, क्या पता उससे कोई गुनाह हो गया हो, पछतावे में हो। कभी कोशिश नहीं की 10 साल पहले जब ये तशद्दुद किया निकाला कि की है ख़ानदान में भी खाला वगैरह ने भी जब ज़िंदा थी, अब तो अम्मी सबसे छोटी हैं, सब ने कोशिश की थी, लेकिन वो छोटा तो वैसे ही घर बेच के वालिद साहब को ले गया, और वो 10 साल उसने हमें शक्ल नहीं दिखाई। अब आके उसने कब्ज़ा किया है, 10 साल शक्ल नहीं। वालिद साहब को कहाँ लेकर चले गए? यानी कि ये घर बेच के कहीं और चले गए ना, वाघा बॉर्डर वहीं अपने ससुराल के पास ही चला गया। ये घर बेच के पैसे पुसे लेके वाली साहब को लेके 10 साल उसने ना कभी माँ को फ़ोन करके माफ़ी मांगी, होता ही है ना उन्होंने हालचाल कभी पूछा। इस दौरान मेरी माँ की जो सा हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेट हुआ है, अम्मी मेरी को ब्लड नहीं था मिल रहा, तो बड़ी मैंने मुश्किलात देखी हैं। अम्मी की आंखों के ऑपरेट भी मैं करवाती रही हूँ, तो रो के, लेकिन अम्मी का यही गम कर करके नज़र की बनाई। डॉक्टर का यही कहना था, माँ जी तुसी रोना नहीं छड्डोगे, ताड़ी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तुसी रोना बंद कर दो, लेकिन वो कहती है मेरे आंसू ही नहीं रुकते। आपका गम बेशक बहुत गहरा और सबसे बड़ा गम है। अच्छा, मतलब आपने कोशिश की है काफ़ी मिलवाने की, लेकिन उन बदबख्तों को बिल्कुल कोई ख्याल नहीं आया, बिल्कुल याद नहीं आई, कभी माफ़ी का नहीं सोचा, किसी दूसरे तीसरे रिश्तेदार के हाथ पैगाम भेजा हो कभी माफ़ी का? अब्बू का आया हमें 2 दफ़ा मैसेज कि बुशरा से कहना मेरे से नाराज़ ना हो, मेरी गलती है, मैं इनके साथ क्यों आए। यानी कि जो थोड़ा बहुत है तो वो बहुत याद करते थे, वो हमसे मिलना भी चाहते थे। जब हम पोतगी भी गए, हमें ताई अम्मी ने बताया कि जी वो मिलना चाहते थे, शरीफ भी वहाँ पे भी बैठे, बातें हुई हैं ना। तो वो अब अम्मी को ज़्यादा दुख होता है कि 10 साल से इन्होंने ज़बरदस्ती सिर्फ ये घर बेचने के लिए ले गए हैं, फिर उसकी खिदमत भी नहीं की हमारे वालिद साहब की। हालांकि वो रस डुबो के पानी में खाते रहे हैं कि अब हमें पता चल रहा। और वो बहुत प्यार था अम्मी अब्बू का, अम्मी का बहुत प्यार करते थे। वो अम्मी को भी अब दुख है कि 10 साल इन्होंने अलहदा किया है, और इस तरह से अब्बू फोत हो गया। और सिर्फ फोत की भी हम लोग गए हैं 5 मिनट वहाँ पे, जैसी जनाजा उठाया हम लोग फ़ौरन वापस आए हैं। ये है 10 साल बाद, ये वो भी 2 फरवरी को। माँ जी तुहाडा कदी दिल नहीं किया कि तुसी वापस जाओ, अम्मी तो मिलो, बच्चियां को मिलो? नहीं पता ही नहीं सी सानू कित्थे रहिंदे ने कित्थे नहीं पता। अच्छा, ये भी नहीं पता सी तुहानू? नहीं सानू नहीं सी पता। मरण जी हुण साडा खत्म कर गया पुत्तर साडा छोटा जेड़ा, इन्हां दियां सजावां दित्तियां की। छोटे बच्चे होते हैं, सबसे छोटा बेटा या बेटी, वो तो बहुत लाडले होते हैं और ज़्यादा माँ बाप से करीब होते हैं। कोई नहीं लालच इन्हां नूं जायदाद दा लालच सी, पैसे दा लालच सी। पैसे दी खातर प्यो नूं लैके फिर को प्यो कोल पैसे ने आ गए पावां तां असीं खावां ते मां नाल होई ते कित्थे जुड़ने ने पैसे सानूं। जायदाद दे लालची पैसे दे राह ते हुण तक आंदे ने साडे प्यो दी कमाई। ज़ईफ़ माँ पे एक तो इस उम्र में शोहर से भी अलग कर दिया और इल्ज़ाम भी लगाया कि हम माँ जो है तलाक लेना चाहती है। आहो बड़ियां बदनामियां लाइयां ने, थाने दे विच बह के कहा साडी मां बच चलन सी। मैं आखिया नहीं, मैं बेवां आ, मैं इन्हां नूं तलाक दा कागज़ विखाण, मैनूं मेरे मखामा ने मैनूं तलाक दित्ती ते विखाण। नहीं किसी ने ग्रीन टाउन थाने ने तो सुनी कोनी, ये तो मुकर गया जड़ा हैगा ना खुरम
HSO ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਝ ਮਾਂ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਉਨकी ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤਾਂ ਕੜੀ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਾ ਦੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤਾਂ ਕੜੀ ਸੰਜਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਾ ਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸੰਜਾ ਜਿਹੜਾ खालद। महविश आप क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? मेरी वालदा को इंसाफ दिया जाए। इस हालत में ये पुलिस स्टेशन जाती रही हैं, हमारा सबसे पहले तो ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन ही चेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ हमें कभी भी नहीं इंसाफ मिलेगा। वो उल्टा हमारे साथ साथ मतलब किसी और को भी नहीं। हाँ जी, 4 तारीख को कोर्ट के आर्डर हैं जून को, और इन्होंने FIR नहीं दी, और उल्टा वो उस दिन हमारे ही ख़िलाफ़ उन्होंने जो सा ना कार्रवाई करने की कोशिश की है, और फिर हमारे ही ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी गई कि जी ये तो झूठ बोल रही हैं, कोई कब्ज़ा नहीं है, शुरू से वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रह रहा है। आखिर मोहल्ले वाले भी हैं, वहाँ पर आप जाके पूछें, दोनों घर जो उनसे पुलिस वालों को भी हमने बार बार कहा है कि 529 530 एक आसिम इश्तियाक ने सेल किया है, एक आबिद इश्तियाक ने सेल किया है, उस तरफ पुलिस वाले आते ही नहीं हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं। और जो उन्होंने 10 साल पहले झूठी FIR मेरे शोहर पे काटी थी, हर दफ़ा वो हमें उसका ताना दिया जाता है कि तेरा बंदा तो 41 तोले सोना उतो चोरी करके ले आया सी। 10 साल पहले 41 तोले अगर उसने सोना चोरी किया था या गाड़ी चोरी की थी, तो फिर सुलहनामा में उन्होंने शर्त ये क्यों लिखी थी कि जो सा स्टे है वो हटाया जाए और 8 लाख रुपया दिया जाए। 41 तोले सोना या गाड़ी की कीमत इतनी होती है, आप मुझे खुद बताएं। झूठी FIR 10 साल पहले की, और उस पर हमसे ज़बरदस्ती सुलह की गई, और वो मकान इसने बेचा 529। जब हमें पता चला था ना अम्मी को कि इसने बयाना पकड़ लिया आसिम इश्तियाक ने, और वो सेल करा वाली साहब के नाम, तो हम लोग उस वक्त मुनीर हुसैन भट्टी साहब के पास गए थे। उन्होंने फौरी तौर पे स्टे लगवाया था कि ये घर ना सेल कर सकें, जिसके ऊपर इन्होंने मेरे शोहर के ऊपर झूठी FIR दी, और उसकी जो सी शर्त ये रखी थी कि हम लोग स्टे हटाएंगे और 8 लाख रुपया साथ देंगे। अच्छा महविश, 10 साल बाद दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया, क्या धमकियां दे रहे हैं अब आपको? ये मारने की धमकियां दी गई हैं फ़ोन पे, वो फ़ोन नंबर भी हमने जो सा एप्लीकेशन भी दी है, हमने दिखाया भी है कि आसिम इश्तियाक ने हमें मारने की धमकियां दी हैं। पुलिस वालों ने कहा ये तो फैमिली मैटर, हमारी दफ़ा फैमिली मैटर है, और उनका पूरा साथ दिया जा रहा है। हमें फैमिली मैटर करके ही हमें पीछे किया गया। इस टाइम SHO खुरम साहब ने उनकी पूरी सपोर्ट की है कब्ज़े को पुराना साबित करने के लिए, जबकि आबिद इश्तियाक 4 अप्रैल को इधर 6 अप्रैल को इधर कब्ज़ा कर रहा है ना, उसके बाद ये घर बना के शिफ्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये इधर मियाँ चौक में जो फ्लैट्स हैं ना, वहाँ पे ये अपनी बीवी के साथ रहता रहा है। इसकी वहाँ पे सालिया कोसर, वहाँ पे ये रहता रहा। उससे पहले ये 529 घर में रहता रहा, 10 साल से जो किराया खाता रहा। इन शॉर्ट ये कि इनके जो 2 सगे भाई हैं, उन्होंने वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाया, घर से बाहर निकाल दिया, और वालिद के नाम चूँकि घर था और कुछ बैंक बैलेंस भी था, इसलिए वालिद को अपने साथ रखा। लेकिन सलूक ये बता रही हैं कि रिश्तेदारों ने बताया, ताई ने बताया, नेबर्स ने बताया, किराएदारों ने बताया कि सलूक उनके साथ बहुत बुरा किया जाता था। अब यहाँ पर मैं IG पंजाब साहब को मुखातिब करना चाहती हूँ, दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि सर, जब मसाइल पैदा होते हैं, लोगों को परेशानियाँ लाहक आती हैं, तो लोग अपने मुहाफ़िज़ ढूंढते हैं। हमारा कानून कहीं नज़र ही नहीं आता है। मतलब हम हर प्रोग्राम में एक नए लोगों से मिलते हैं, और वो नए लोग हमें यही बताते हैं कि उनके जो इलाके का करीब तरीन पुलिस स्टेशन है, वहाँ का SHO उस पार्टी का साथ देता है जो पैसे वाली पार्टी है। मतलब वही अमीर और गरीब वाला मामला। मतलब ये कब तक चलता रहेगा? अब ख़वातीन की अगर हम बात करें जी, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं, तो जब हम लोग, हमारे मुहाफ़िज़ ही हमें इंसाफ नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कहाँ जाएंगे ये लोग? अब एक ख़ातून SP सिदरा की हम बात कर लें, हालांकि बहुत अच्छे काम भी करती रहती हैं वो। अगर हम और यहाँ पर अगर हम SP सिदरा की बात कर लें, बहुत अच्छे बेशक वो काम करती हैं, अच्छी काविशें भी हैं उनकी। मोहतरमा आप ख़ुद भी ख़ातून हैं, ये भी ख़ातून है, और इनके साथ जो ख़ातून मौजूद है वो एक माँ है। मतलब माँ जैसी हस्ती को किस गुर्दे से, किस जिगर से, किस दिल से, दिमाग ही, मेरा तो दिमाग बंद हो गया सुन के। के हाथ भी जोड़े ने, मैं बेटी ऐलान किया तो साढ़े हक च फैसला कर, तू आनी है तेन कब्जा भी मां जी मिल जाएगा। नहीं उन्हें किया साढ़े हक च, ना हुरम ने किया साढ़े हक च फैसला।
عجیب سوالیہ نشان ہے کہ جی ایس پی صاحبہ کہتی ہیں کہ ایف آئی آر جی ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ اسی طرح چکر لگاتے رہتے ہیں لیکن ایک معمولی سی ایف آئی آر نہیں ہوتی اور ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی اور ہر بار ان کو کہا جاتا ہے کہ جی کل آئیں اور کل بیٹھک بناتے ہیں, ان کو بھی بلا لیں, دونوں پارٹیز کی بات سنی جائے گی. بس یہی سلسلہ ان کے ساتھ چلتا گیا کہ آج ان کے 10 سال گزر گئے اس معاملے کو. 10 سال بعد اب وہ تیسرا گھر بیچنے جا رہے ہیں اور اپنی بہن کو جو 10 سال سے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف ہے کہ اس نے چھوڑ دی ہوئی ہیں وہ دونوں گھر کہ اس میں سے مجھے کچھ ملا نہیں ملا باہر میں جائے, اسے اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے, تمہارے شوہر کو مار دیں گے, شوہر پہ الزام لگا رہے ہیں, اس کا گھر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ واقعی میں آپ کی اولاد ہے. نہیں میری اولاد نہیں, یہ اولاد سکے 2 پتر نے, ساری زندگی انہیں کمایا کو نہیں, اترے حق مرتا کری انہوں نے ویواں دا کولوں دیتا, زیور بھی پایا, سارا کچھ انہوں نے حقوق پورے کیتے. اس تو بعد پھر بھی یہ لالچی نے. ماں جی انہوں نے تواڈے اوتے ہاتھ کنج چک لیتا ہے, دسو مینوں. انہوں نے بس لالچ لے کے بہ گیا اور کچھ نہیں. خالر منڈا بھی نہ پہلے بدتمیزی کی سی انہوں نے, شروع تو بدتمیز ہی رہے نے, آوارا رہے نے, بدتمیز رہے نے. گھر دا انہوں نے پتہ ہی کون نہیں گھر دے سلسلے کیویں دے, گھر کس طرح ماں نے وقتاں نے بنائے نے, کیویں کیتا ہے. ایک نے 2 منزلہ بیچ کے کھا لیا, پیو دا پیسہ سی انہا وہ کھا چٹ لیا. یہ وڈے نے 3 منزلہ بیچ کے کھا لیا, 10 سال کرائے لے کے کھاندا رہا, 40,000 مہینے دا کرایہ. جی جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلی بریک میں دکھایا کہ کس طرح ایک ضعیف والدہ کو ان کی خود کی ہی سگی اولاد نے گھر سے دھکے مار کر تشدد کر کے ان کے خود کے گھر سے ہی نکال دیا. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے اس طرح کے اور بھی ہم کئی آپ کے سامنے ایسے پروگرامز کر چکے ہیں جس میں والدین کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور ان کی جو سگی اولاد ہے, خصوصاً جو بیٹے ہیں, وہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو خود کے ہی گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں. اسی سلسلے میں آج جی ہم نے جو ہے مدعو کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر شاہزیب دولتانہ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان تمام میٹرز میں کیسے یہ تمام میٹرز کو حل کیا جاتا ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. شاہزیب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر والدین کو ان کے بچے اس طرح سے گھر سے بے گھر کر دیں اور نکال دیں اور اپنے نام گھر کروا لیں یا پھر تشدد کر کے ان کو کہیں کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو سب سے پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک انتہائی افسوسناک جو المیہ ہماری سوسائٹی کا بنتا جا رہا ہے. آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کیسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں جس میں جو بچے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک المیہ اس سوسائٹی کا بنتا جا رہا ہے. تو ماں باپ کے پاس بالکل پلیٹ فارمز موجود ہے, وہ کرمنل پروسیڈنگ بھی ان کے اگینسٹ کر سکتے ہیں, سیول پروسیڈنگ کو بھی لے سکتے ہیں, اور بہت سارے ہمارے ادارے ہیں جو خاص طور پہ ان کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. اور اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو گھر سے اللیگلی نکال دیتا ہے یا ان کو گھر سے کسی قسم کا بھی بہانہ کرتا ہے کہ انہوں نے گھر مجھے بیچ دیا ہے یا ہم نے ان کے پیسے ادا کر دیے ہیں, تو اس صورت میں وہ ماں باپ کورٹ میں جا کے اپنا کیس بھی فائل کر سکتے ہیں کہ یہ گھر ہمارے نام تھا. بچے کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ منی ٹریل ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ گھر خریدا ہے. ٹھیک ہے. اکثر بچے ایسے کرتے ہیں کہ ماں باپ مینٹلی طور پہ فٹ نہیں ہوتے یا بزرگ ہو جاتے ہیں, انہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی, تو ان کو بہانے سے پھسلا کے ورگلا کے تو وہ سارا کچھ اپنے نام کروا لیتے ہیں, ان کے سائن انگوٹھے کروا لیتے ہیں, اپنی محبت جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے ہر چیز جو ہے وہ ان سے ہتھیار لیتے ہیں. تو اس صورت میں ماں باپ جو ہے وہ اپنی بچوں کی محبت میں وہ ہر چیز تو ان کے نام کر دیتے ہیں, لیکن بعد میں انہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جب انہیں یہ حالات و واقعات فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس صورت میں بالکل انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کا آئین اور قانون انہیں بالکل تحفظ دیتا ہے. وہ عدالتوں میں جائیں, ان پہ اعتماد کریں اور قانونی طریقے سے وہ گھر اپنے بچوں سے واپس بھی لے سکتے ہیں. واپس بھی لے سکتے جی ہیں. واپس بھی لے سکتے ہیں, چاہے ان کے نام ٹرانسفر بھی ہو چکا ہے پھر بھی وہ لے سکتے ہیں. بچے کو ثابت کرنا پڑے گا. ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ بچوں کی عمریں 13 سال ہے
18 سال ہے، مائنر بچے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ سے گھر خریدا ہے. تو یہ چیز بتانی پڑے گی بچے کو کہ اگر اس نے گھر خریدا ہے تو اس کے پاس سورس آف انکم کیا تھا، کہ وہ کہاں سے گھر خریدا ہے. یا کوئی بچے کی ایج 40+ بھی ہے، 50+ بھی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ سے اگر جعل سازی سے انگوٹھے سائن کروا لیتا ہے تو تب بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ گھر جو پرچیز کیا ہے وہ کس طریقے سے کیا، اس کی منی ٹریل کیا ہے، میں نے کیش کی صورت میں دیا ہے، میں نے چیک کی صورت میں دیا ہے، جو پیسے ادا کیے ہیں وہ کس صورت میں کیے ہیں، وہ سب کچھ اس کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا. اصل میں اس میں 2-3 کنڈیشنز ایسی بھی آ جاتی ہیں جہاں پہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے غصے میں بھی کسی بچے کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ایک بچے سے اگر 2 بچوں میں ان کا ماں باپ کا تھوڑا سا کوئی کسی بچے کے ساتھ اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو باپ دوسرے بچے کو اپنی ول سے بھی ٹرانسفر کر دیتا ہے، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میں نے کر تو دی ہے لیکن یہ بالکل انتہائی میں نے یہ ناروا سلوک کیا ہے ایک بچے کے ساتھ. تو وہاں پہ بھی جو ہے قانون ان کو پراپر تحفظ دیتا ہے کہ وہ اپنے رائٹ کو جو ہے وہ سیفلی جو ہے وہ اس کو لے سکیں. اچھا شاہ زیب، مجھے یہ بتائیں کہ اب پیرنٹ ہیں، والد صاحب کے نام پہ گھر ہو اور بچے ان سے انگوٹھا لگوا لیں، سائن کروا لیں، اپنے نام کروا لیں، اور ان کی کنڈیشن مطلب کہ جیسے کہ حاضر دماغ نہیں ہے، بیمار ہیں، اور زبردستی کروا لیا یا بہلا پھسلا کے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور والدہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، اور والدہ کو گھر سے نکال دیں، والد کو ساتھ رکھ لیں اور ان سے اپنے نام کروا لیں. اس کنڈیشن میں والدہ کیا کر سکتی ہیں کہ وہ تو ظاہر ہے انہوں نے وہ اس کا حالت ہی نہیں ہے ان کی ٹھیک کہ ان سے زبردستی لکھوا لیا اور والدہ کو گھر سے نکال دیا. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو کیا وہ جا کے پھر کیس کر یہ سکتی ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کا مالک کون ہے، اونر کون ہے گھر کا. اگر تو باپ اونر ہے تو والدہ کو نکال دیا تو والدہ ایک جو ہے وہ دوسری پروسیڈنگ کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ میں جا سکتی ہیں کہ میرے ساتھ انہوں نے تشدد کیا ہے، مجھے مارا ہے یا مجھے پیٹا ہے یا زبردستی گھر سے مجھے نکال دیا ہے، یا میری کچھ سیونگ تھی وہ انہوں نے آپس میں بانٹ لی ہے یا چرا لی ہے، تو وہ ایک الگ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. اگر گھر باپ کے نام تھا تو پھر وہ باپ کے یا اونر کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے. اور اونر اگر بعد میں یہ مطلب کہ اپنے خود اقرار کر لے کہ جی انہوں نے مجھ سے زبردستی یہ سگنیچرز کروائے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی تحفظات ملتے ہیں؟ جی بالکل ملتے ہیں. اگر زبردستی کروائیں تو وہ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. وہ بچہ بتائے گا، میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ اگر وہ زبردستی سائن سگنیچر کرواتا ہے، اس کی مینٹلی حالت فٹ ہے لیکن انہیں ایموشنل بلیک میل کر کے لیا گیا ہے یا ان کو کسی طریقے سے دھوکہ دہی سے یا فراڈ سے لیا گیا ہے، تو جو وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی پیمنٹ اس صورت میں کر دوں گا یا اس کے بدلے آپ کو یہ دے دوں گا، اگر وہ چیزیں فلفل نہیں کرتے تو باپ کورٹ میں جا سکتا ہے اور دعویٰ کر سکتا ہے اس بچے کے خلاف، اور اس ڈاکومنٹ کی کینسلیشن میں بھی جا سکتا ہے اگر وہ ٹرانسفر ہو چکا ہو تو. اچھا شاہ زیب، ابھی آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ قانون جو ہے باقاعدہ ساتھ دیتا ہے اور ایویڈنس کے ساتھ جب ہم جائیں گے تو آبویسلی وہ کینسلیشن کی جانب بھی جا سکتے ہیں، کیس بھی کر سکتے ہیں ان کے اگینسٹ. تو یہاں پر ہم قانون کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں قانون نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے اور ججز کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ سیول میٹرز میں چلایا جاتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ موسٹلی جو سیول کیسز ہوتے ہیں، جو پراپرٹی سے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں سالوں سال چلتے آ رہے ہیں اور سالوں سال چلتے ہیں. اور سم ٹائم تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کا کیس چل رہا تھا اس کی جب تک باری آتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بے گناہ تھا. بالکل ایسے ہمیں بے شمار ہم کیسز ایسے بھی دیکھتے ہیں جو دادا کی نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں پراپرٹی کے، اور اینڈ پہ ان کے بچوں پہ جا کے ختم ہو رہے ہیں، ان کے بچے بزرگ ہونے والے ہو گئے ہیں. ایسے کیسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں 1995 سے چلتے آ رہے ہیں، 70 سے چلتے آ رہے ہیں. ایسے کیسز بھی ہیں. ان جو کیسز ہیں جو خاص طور پہ یا تو فیملی سے ریلیٹڈ کیسز ہیں یا پھر سیول ریلیٹڈ کیسز ہیں، کورٹس کو بھی چاہیے کہ ججز کی تعداد کو بڑھائیں تاکہ جو سائلین ہیں، جو عدالتوں کے اپنا انصاف لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو مشکلات نہ فیس کرنی پڑیں. اور اس میں جتنا عدالتوں کو مزید جو ہے وہ اسپیشلائز بڑھایا جا سکتا ہے کہ ان کو ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ یہ جو دیوانی ہے
ان میں ججز کو بھی بڑھا دیا جائے اور ان کی کورٹس بھی اسپیشل کر دی جائیں تو میرے خیال یہ سائلین کے لیے بھی زیادہ آسانی ہوگی کہ وہ اپنا انصاف جلدی لے سکیں گے۔ اچھا شاہ زیب، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ججز کی اگر تعداد زیادہ کر دی جائے تو سائلین کو ظاہر ہے انتظار بھی نہیں کرنا ہوگا اور کیسز حل ہو جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی صرف یہی کمی ہے اور اس کمی کے پوری ہونے کے بعد، اس کمی کے مکمل ہونے کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ دیکھیں صرف ججز کا ہی ایک مسئلہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، اگر پولیس بھی بر وقت ایکشن لے تو بہت سارے کیسز کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی بزرگ کے یا کسی خواتین کے یا کسی بچے کے جب پلاٹ پہ یا گھر پہ قبضہ ہوتا ہے تو پولیس کی طرف وہ شکایت لے کے جاتے ہیں، اگر پولیس بر وقت اس چیز کو حل کروا دے یا اس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دے تو میرے خیال عدالتوں تک ہمیں جانا ہی نہیں پڑے گا۔ تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو عدالتوں سے پہلے ہی حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن کئی ایسے کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں عدالتوں کی طرف جانا پڑتا ہے، کوئی ایسے پیچیدہ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہر صورت عدالتوں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، وہاں تک تو انہیں جانا چاہیے، لیکن اگر اس سے پہلے اگر حل ہو سکتا ہے تو میرے خیال اداروں کو بھی چاہیے، پولیس کو بھی چاہیے کہ آئی جی صاحب کو بھی چاہیے کہ ریفارمز کرے تاکہ ان لوگوں کے جو حل ہے وہ ان کی گھروں کی دہلیز پر ہو جائیں۔ شاہ زیب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے کیسز کتنا آپ دیکھتے ہیں اور سولو ہوتے ہوئے کتنے دیکھے ہیں؟ دیکھیں اب تو یہ اس طرح کے کیسز روزمرہ ہی ہماری طرف آ رہے ہیں، اب تو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ سوسائٹی کا ایک افسوسناک المیہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے پڑتے ہیں، ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے۔ ان کو کسی نہ کسی صورت پہ روکنا چاہیے، ہر اداروں کو بھی، ویلفیئر سوسائٹی جو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں ان کو بھی اس طرف نظر ڈالنی چاہیے، اور جو ججز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے اسپیشل کورٹس بنائی جانی چاہیے جس میں ماں باپ کو یا بہن بھائی کو اس طرح کے جو حالات ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط رکھتے ہوئے ان طرح کے کیسز سے لڑ سکیں۔ بالکل صحیح، مضبوط رکھتے ہوئے لڑ سکیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اب جیسے کہ بزرگ ہیں، اتنے ضعیف والدین جب ہو جائیں تب ان کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو آبویسلی ان کے لیے کوئی ایسی سلیکٹیو کورٹس ہونے چاہیے جہاں پر وہ ایزیلی چلے جائیں، وہی ایک نمبرنگ میں نمبر آف پیپل مطلب کہ جا رہے ہیں اور وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ کیس چلتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے شاہ زیب نے بات کی تھی کہ اگر پولیس کی جانب سے پہلے سے کیسز سولو کر دیے جائیں تب اس کا نیکسٹ لیول کوئی بھی نہ نیکسٹ پہ نہ جائے، کورٹ پہ نہ جائے۔ تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جی ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں اور پولیس اپنی پسندیدہ پارٹی کو سلیکٹ کر لیتی ہے اور وہیں پر کیس وائنڈ اپ کر دیتی ہے، پھر جس پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ پھر کورٹ کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ اچھا شاہ زیب، کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا نیا ہونا چاہیے جس سے ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس بہتر ہو جائیں؟ سر دیکھیں، حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور جو ویلفیئر سوسائٹی پہ کام کر رہے ہیں لوگ اس حوالے سے ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہماری لا اینڈ فورس جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی خاص طور پہ اسپیشل ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے جو ان طرح کے سینسٹیو معاملات کو دیکھیں جو کہ آج کل سوسائٹی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے تو ہماری سوسائٹی تو پھر پتہ نہیں کس طرف چلی جائے گی۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں بھی نہ صرف اپنے فیملی کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے ان کے حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات بڑھنے سے میرے خیال سوسائٹی جو ہے وہ ہماری انجسٹس کی طرف زیادہ بڑھ جائے گی۔ اچھا شاہ زیب، مجھے یہ بتائیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور بہت سے کیسز ہم نے دیکھے بھی ہیں، سولو ہوتے بھی دیکھے ہیں، بہت زیادہ جو پرابلمس میں آتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو میں نے ان مائی اوپینین آئی وڈ سے کہ میں نے دیکھا کہ ایویڈنس بھی موجود ہوتا ہے، ہر طرح کی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ تو یہ کہاں پر ہمارے پولیس کی سائڈ سے مسئلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ، یا کورٹ میں بھی جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نئی پہ نئی ڈیٹ دی جاتی ہے، جج صاحبان ہمیں بار بار بلا رہے ہیں اور بلا کر یہ کہتے ہیں کہ جی 2 دن بعد دوبارہ آئیے گا۔ یہ کیا سلسلہ چلتا ہے؟ اس میں جو ہمارا عدالتی پروسیجر ہے نا وہ بہت سلو ہے۔ ہمارے جو لاز ہیں نا ان میں بھی ریفارمز ہونے چاہیے۔ ایک کیس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا چلتا رہتا ہے، ان کی نسلیں بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا
जुडिशल सिस्टम है, जो हमारा लॉ है, इसमें भी जो थोड़ा सा रिफॉर्म्स आना चाहिए ताकि इनके लिए स्पीडी ट्रायल हो सके, स्पीडी जस्टिस हो सके और वो अपना जो है वो इंसाफ की तरफ जा सकें। तो इस तरीके से जब मामलात बढ़ते हैं तो फिर लोग अक्सर अपना केस लड़ना ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अदालतों में जाते ही नहीं हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, जितने का घर है, जितने का प्लाट है, उससे ज़्यादा तो पैसे हम लगा लेते हैं, और ये हम आए रोज़ जो है वो मामलात में देख रहे हैं। तो इस वजह से जब लोग इस तरह के हालात फेस करेंगे, मायूस हो जाएंगे और वो अदालतों की तरफ जाना ही छोड़ देंगे। अच्छा, हम डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात कर लें कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है कि आप लोगों ने तो स्टैंड ले लिया है अपने केस के लिए और उनके खिलाफ, चाहे औलाद है जो भी है, आप उसके खिलाफ केस कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट, अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लें, लॉयर्स की बात कर लें, समटाइम लॉयर्स भी होता है कि सामने वाली पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं, या कोर्ट के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको जिस भी डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम है, आप उनके खिलाफ भी कंप्लेन अपनी जो है दर्ज करवा सकते हैं, आप उनके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बाकायदा अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, जुल्म के खिलाफ कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।